नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने रामपुर में हो रहे चुनाव को लेकर पार्टी प्रत्याशी आसिम रजा से संबंधित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आजादी के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे का भी जिक्र किया। वहीं रामपुर के पहले सांसद मौलाना अबुल कलाम आजाद के जेल में गुजारे गए दिनों की भी उन्होंने चर्चा की। वहीं देश में बढ़ती महंगाई पर भी बोलने से आजम खान नहीं चुके। आजम खान ने अपने चिर परिचित अंदाज में जहां ताजमहल का जिक्र किया, वहीं लाल किले को किराए पर उठाने का भी मुद्दा उठाया। इसी तरह वो अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे हाहाकार पर भी जुबानी हमला करते नजर आए। आगे सुनते हैं कि आजम खान ने क्या कुछ कहा। सैकड़ों साल जिनकी हुकूमतें रही, लेकिन वो अपनी हुकूमतों में भी जलील और ख्वार रहे। उनके लिए कोई न तालीम का इंतज़ाम हो सका, ना उनकी तरबियत का इंतज़ाम हो सका, ना उनकी खुशहाली का इंतज़ाम हो सका। सैकड़ों बरस हुकूमत करने वाले मुग़ल भी एक काम भी ऐसा नहीं कर सके जो उनकी याद का होता। हाँ, काम उन्होंने किए। ताजमहल बनाया तो हमारे किसी काम का नहीं है। दिल्ली का लाल किला बनाया जिससे हमें कोई फैज़ हासिल नहीं है। आगरे का किला बनाया उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कुतुब मीनार खुदकुशी के काम आती है, लिहाजा वो भी हमारे यहाँ हराम है, उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा काम किया होता, कोई बड़ा कारखाना लगा दिया होता, कोई तालीम गाह बनाई होती, कुछ स्कूल बनाए होते, कुछ मदरसे बनाए होते, कुछ कॉलेज बनाए होते, कुछ यूनिवर्सिटियाँ बनाई होती, तो यकीनन मुल्क की तरक्की भी होती और हम भी दुनिया में ज़लील व ख्वार नहीं होते। ताजमहल के बजाय अगर उस पैसे से हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटियां बनी होती तो शायद 100 यूनिवर्सिटियां बनाई जा सकती थी उस वक्त। अगर दिल्ली के लाल किले को न बनाया गया होता तो शायद और 100-200 यूनिवर्सिटियां बन जाती। इसी तरह आगरे का लाल किला और वो सारी चीज़ें जिससे मुगल पहचाने जाते हैं। लेकिन आज कोशिश क्या हो रही है वो सब आपके सामने है। ताजमहल पर वो भी निशाना है और लाल किले तो बाकायदा किराए पर उठा दिया गया है। वो तो ऐसा है जैसे मेरा और आपका किराए का मकान होता है, इस तरह वो किराए पर उठा हुआ है। ऐसे हालात में आपके बारे में सोचना और उस पर अमल करना मेरे लिए ही नहीं, हिंदुस्तानी सियासत में बहुत सूरमा पैदा हुए, बड़े बड़े लोग हुए। आज़ादी की लड़ाई में उनकी बड़ी कुर्बानियां भी रही, लेकिन सब कुछ देने के बाद भी कुछ दे नहीं सके। मैं किसी तनकीद के एतबार से नहीं कह रहा हूं। आजादी की लड़ाई लड़ने वालों में एक बड़ा नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद का, और 1952 में वो पहला चुनाव भी रामपुर से लड़े थे। ये उनकी और हमारी मुश्तरक बदनसीबी है कि उन्हें रामपुर से लड़ाया गया था जो मुस्लिम अक्सरियत का इलाका था, जबकि हर तीसरा दिन बल्कि हर 1.5 दिन बाद का वक्त मौलाना आजाद का जेल में गुजरा था। वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के हक में नहीं थे। वो चाहते थे कि वतन एक रहे, मुल्क एक रहे, लेकिन एक नहीं रह सका। मजहब के नाम पर जमीन का बंटवारा हुआ। बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन कुछ लोग यहां रह गए। वो कुछ नहीं थे, वही असल हिंदुस्तान था। बहुत कम लोग पाकिस्तान गए, लेकिन बंटवारे का जख्म आज भी नासूर बना हुआ है और उसकी तकलीफ हम आज भी महसूस करते हैं और उसकी सजा भी मिलती है। हमसे आज घृणा की जाती है, हमारी नकाब उल्टी जाती है, हमारी मीनारों से अल्लाह अकबर की आवाजें रोकी जाती है। हम किससे मोहब्बत करेंगे और किससे शादी करेंगे इस पर पाबंदी लगाई जाती है। हम क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे इस पर मुकदमा कायम हो जाता है। दीवारें गिराई जाती हैं, छतें गिराई जाती हैं, मिसमार कर दिए जाते हैं, पूरी हैसियत फना को बर्बाद कर दी जाती हैं। और अगर अपनी शहरियत का हक हासिल करने के लिए लोग सड़कों पर निकलते हैं तो उनकी तस्वीरें लगा दी जाती हैं, बोर्ड्स बनाकर सड़कों पर, रेलवे स्टेशनों पर और थानों पर। और न सिर्फ हम होते हैं और कोई नहीं होता। यह इनाम है उस कुर्बानी का जो आजादी में हमारे अजदाद ने दी थी। आज जितनी हमसे नफरत है
اور جتنا بڑا بوجھ ہے ہم زمین پر، اگر یہ آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے کہ جب ہم جیسے لوگ بھی نہیں رہ جائیں گے تب یہ احساس ہوگا آپ کو۔ دیکھو کیا ہو رہا ہے بہار میں، اگنی پتھ ہی بن گیا، جھلس کرے گئی ہندوستان کی جمہوریت۔ کتنے کروڑوں نوجوان بے روزگار ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ یاد ہوگا آپ کو جب میں نے 1 لاکھ صفائی کرمچاری رکھنے کا اعلان کیا تھا اور 65,000 رکھے تھے۔ دور مت جائیے، اسی شہر کے نوجوانوں میں، ہندوؤں میں، مسلمانوں میں، اگڑوں میں، پچھڑوں میں اور دلتوں میں ایم ایس سی پاس، ایم اے پاس اور یہاں تک کہ ایک ریسرچ اسکالر جو ایم فل کا اسٹوڈنٹ تھا وہ یہاں پر نالا صفائی کی نوکری تلاش کرنے کے لیے لائن میں لگا ہوا تھا، اور شاید آج بھی وہ نوجوان یہاں پر نالے صاف کر رہا ہو جس کے پاس ایم ایس سی اور ایم اے کی ڈگری ہے۔ یہ ہے ملک کی بدنصیبی، یہ ہے سر لڑائی ہماری خالی پیٹ کے خلاف، بھوک کے خلاف، جس جسم پر کپڑا نہیں ہے اس بے جسم انسان کے حق کے خلاف، حق کے لیے اور ظلم کے خلاف لوٹا جا رہا ہے۔ کہاں ہے تیل کی قیمت، گیس کی قیمت کہاں ہے، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت کہاں ہے، مٹی کا تیل غائب ہے، مگر نمک حلالی کرنا ہے ہمیں، کیونکہ سرکار نے سرکاری خزانے سے جو نمک دیا تھا اس نمک سے وفاداری چاہتی ہے سرکار۔ ارے ہمیں تو نمک بھی نہیں ملا، ہمیں تو نمک کے قابل بھی نہیں سمجھا گیا، لہذا آپ سے درخواست کرنے کے لیے آئے ہیں کہ پارلیمنٹ میں یہ آواز پہنچنی چاہیے۔ پارلیمنٹ میں راجہ پہنچنا چاہیے، ہمارا راجہ۔ کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی میں کہاں جا رہا ہوں، ایک مقدمہ ہی تو قائم ہو جائے گا بس، ابھی 10 نہیں بجے ہیں، نہیں بجے ہیں ابھی 10۔ ارے ہزاروں مقدمے ہیں، کئی 100 زندگیاں چاہیے مقدمہ لڑنے کے لیے، لیکن جگر باقی ہے۔ دیکھتے ہیں تیر چلانے والے کی وہ کل ایک بے وقوف آیا تھا جو ویدھان سبھا میں ضمانت کھو بیٹھا، اپنی ویدھان پریشد کا خیرات اور بھیک میں ممبر بنا کر اسے ڈپٹی چیف منسٹر بنایا ہے، وہ اپنے ہی بھگوان کی توہین کر کے گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ رام راج رہے گا، عبداللہ راج نہیں رہے گا۔ ارے کون کہتا ہے عبداللہ راج آئے؟ عبداللہ کو تو ذلت اور خواری کے سوا کچھ نہیں ملے گا، تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اسے جیل ملے گی، لیکن کنس کے گھر کے سنجی پیدا ہوں گے۔ آئے گا وہ دن۔ یہ رام کی توہین ہے عبداللہ سے اس کا مقابلہ کرنے کی۔ میں ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے دھرم کی توہین اپنی ہی سرکار سے مت ہونے دو۔ ہمارے پیغمبر اسلام کی توہین کرنے والے سارے انتقام اللہ لے گا، اور اللہ کے انتقام سے بڑا کسی کا انتقام نہیں ہوگا۔ تو صبر کے ساتھ اللہ پر چھوڑ دو، اور پھر دیکھنا کہ سور کی شکلیں بن جائیں گی ان لوگوں کی۔ رامپور سے سی نیوز سنواداتا ساجد خان کی رپورٹ۔ فی الحال اس خبر میں بس اتنا ہی۔ دیش دنیا کی ایسی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے بنے رہیں سی نیوز بھارت کے ساتھ۔